अस्सलाम वालेकुम। वीडियो किन तो संगता बलोची नियामा मजहब बारवा वीडियो यानी गोदेमी किस्ता मसे खिदमत हाजिरा ओली वीडियो जान नियामा मा ईमान है गाल वर्क तो खुदाई चखा ईमान है, फरिश्तगानी चखा ईमान है, नबियानी चखा ईमान है, किताबानी चखा ईमान है और रोज़ जजा चखा ईमान है। शोध पेशा शरियात भी मा एक वस्तोक दीन कस्ते दो शह नियामा मा तकसीम कसकनो यखे हिकमत गुदी किताब और हिकमत में वस्तु ऐसी नामा ईमान का अखलाकों और किताब नामा शरीयत वाला ऐशियों लिहाजा निक ईमान है कुल टॉपिक फिलोक तको देमा इंशाल्लाह निमा अखलाक है आन मुबाहिस कस्तों आहनी चक्का गलवा रखना ईमान आशे फदा दीन नियामा शे कुल्ला अहम तरीन मुतालबा कल्ला यास्ते तज़किया अखलाक है यानी अखलाक पाक खन गए मुतालबा एशिया मैंने ऐश हैं कि इंसान गो खलका गो निखा तल्लुक भी या खालका गो निखा तल्लुक भी दवेना गो इंसान अमल कस्ते पाकीज़ा भी चाहिए ऐसा बाज़ अहम ऐसे मरजवानी खा समझ चाहिए आम तौर मैं ये समझूँ कि अखलाक मतलब है गो जिहाना गो निखा में तल्लुक छेंडवा भी चाहिए गो इंसान गो निखा में तल्लुक छेंडवा भी चाहिए लेकिन हकीकत ऐसे कि अखलाक नामा कुल शय खाओ गो अल्लाह गो निखा तल्लुक दिखाए गो खालका गो निखा तल्लुक दिखाए गो मखलूका गो निखा तल्लुक है हर गे कसियाक मैचा का एहसान तो आहिया गो ज़ाहिर है ये अखलाकी तल्लुक पैदा भी और से कुल्ला ज़्यादा एहसान मैचा का खुदाई गो लिहाजा अखलाक तकाजा ऐसे खुदा गो निखा में तल्लुक बाज पाकीज़ा भी मैं अमल पाकीज़ा बो और गो इंसाना गो निखा पाकीज़ा भी चाहिए हूँ ए आश हैं ए अखलाका अगर तो ए दायरा ने मा तक थे गो खालका मखलूका ताल्लुक हैं थे गो खालका अमल छेड़वे भी चाहिए हूँ थे गो मखलूका छेड़वे भी चाहिए हूँ ए एशिया अमले सालेश हों यानी पाकीज़ा भी चाहिए हूँ नेक भी चाहिए हूँ बद्ध शरीयत कस्ते हैं बाकी अहकाम हरखे कस्तों आह में हिकमता में अखलाक मुबाहिस कस्तों या अखलाक तकाजा कस्तों से शमेशिया पैदा हों आईने में अगर मास फिजा को हसन सलूक हैं शरीयत अगर सकें आहियत वजह ऐसे अखलाक तकाजा ऐसे मास फिजा को हसन सलूक भी चाहिए अगर नवाश पड़ेगी गए अंद अखलाक तकाज़ाएँ खाल का गुनिका जुआएँ ताल्लुक़े में भी चाहिए लिहाजा अगर माँ ये जुमला नियमा गुशोख बोंक दीन छी हैं गुदा माँ एक वस्त खनोक ईमान अमले साले कस्तों हमें दरअसल असलें दीन है हर आदमी का ही नियमा ईमान भी और अहीं गुरा अमले साले बों यानी यहीं गो खालका गो खलका गो इंसाना गो खुदा दवेना गो निखा तल्लुक जोइने भी अल्लाह ताला दसीक आहिया जन्नत इनाम तोरा मिली और जन्नत नियमा हमेशा हमेशा भी एशिया पजिखा अल्लाह ताला छोद दसीक छो खुदा गिंदग वस्ता छम दास्तगों सुनग वस्ता गोश दास्तगों बिल्कुल हमें हुआ अल्लाह ताला ये अखलाकी हिस्सेद इंसानियत नियमा पैदा तो और अहिया आम तौर मा जमीर शों बिल्कुल हमा छम्मानी गिंदग ढोआ बिल्कुल मा गोशानी सुनग ढोआ अखलाकी हिस्स कस्ते इंसाना रसीक नहीं थो बुराई एक न गए भलाई एक न गए ए तो अखलाक तकाज़ाए फीलोक न गए या अहिया खिलाफ हार गए लिहाजा इंसान कस्ते सिर्फ ये हैवानी या अकली वजूद है चीने बल्कि ये अखलाकी वजूद है नाम है इसका मतलब ऐसा है कि इंसान न्यामा खैर व शर न्यामा फ़र्क यानी बरें शह बरनी का गिंदग जुआएँ शह जुआनी का गिंदग अल्लाह ताला से शरीर व शाह से तख्लीक वक्ता इंसान दिलो दिमाग चका इल्हाम तो ये फ़र्क कस्ते हैं एक तो बुराई भलाई नियामा फ़र्क खसकना एरगे शेख आलमगीरें सही हैं आशा एक पाकिस्ताना जो हैं से हों आशा थी हर गे मुल्किया जो हैं नहीं हों तो अमरीका बरवे था बरतानिया बरवे था तुर्किया बरवे हर हंदा द्रोग बंदक बरें से हैं देमी गानी आँख गरीबों हनी इमदाद खनक जो हैं से लिहाजा ए भलाई बुराई नियामा फ़र्क है अल्लाह ताला सलाहियत कदा तो एक कुल इंसानी नियामा ये ढुआ रहे लिहाजा फील में दुनिया नियामा यार कस्तों स्टैंडर्ड कस्तों बिल्कुल मैं यखों हमें वजह हर गे बरे आदमी है भी हर के गुनाहगारे भी लेकिन वली घुला का नया गुनाह खां आहिया ज़मीर मलामत खां और हमें वजह का गुनाह लिखे न गए कोशिश खां ऐसी बरअक्स नियामा नेकी मामला ऐसे कि इंसान को अहिया मोहब्बत खां अने इंसान कोई नेकी खां इंसान आशा इफ्ती डाक है आमल डाक है आफ्ती अंदरा इज्जत और एहतराम गिंदी हमें नेकिया को मोहब्बत वजह कि इंसान ने निज़ाम जोड़नोख भी रियासतें जोड़नोख भी नज़म इज्तमाई हुकूमतें जोड़नोख भी आइए ये सोचें कि एरगे हुकूमतें बेसें एरगे निज़ाम बेसें कहीं नमा हक बेसें इंसाफ बेसें
ظاہر ہے ایسا ظاہر کرنے گئے کہ انسان کو نیکیا کو نکھا محبتیں انسان کو خیرہ کو نکھا محبتیں ایسی نما شک چینے کھڑ وقت انسان بھانگاں جوڑنی بلا یہ برائی کستے آہیا تمن بھلائی تورا گیڑ یعنی آہیا ثابت کہاں کہ برائی چینے بلکہ بھلائی یعنی ما کوئی جرم چنخ تو یہ برائی چینے لیکن آدھے ہما برائی ہما آدمی آگو کوئی کسے کتی آہیں خلاف احتجاج شروع کھاں آٹے ماں آہیا کوئی تردد چنوی کوئی دلیل چنیاری کوئی بھانک چن جوڑنی کہ برائی چینے بھلائی ہیں آٹے ماں کھسیا گو نکھا بثار گو نکھا ہما برائی بھی آدمی حال دا کے برائی ہیں بھلائی چینے لہذا صرف بھانگانی ذریعہ اگر ما برائیاں بھلائی کھنو بھلائیاں برائی کھنو آئی انجیں گل برے لیکن فطرت نے اما انسانہ پتہ ایک برائی چھئیں بھلائی چھئیں ایک گل ورنے اماد بہرحال شک چینے کہ زمانہ یا حالات کستوں انسان فطرت الہام کستیں ایسی چکا چیئے اثر انداز موں یعنی یہ حالات وجہ زمانہ وجہ یہ آدمی وسطہ یہ شے برائی ہیں دمی حالاتانی وسطہ دمی زمانہ وسطہ گڈی آدمی یہ سمجھی کہ برائی چینے لہذا اللہ تعالیٰ اید میں چکا عنایت تو پیغمبر دیندہ سکوں تھی بلا آن بیوں ایک گنجائشات ختم بکنو ایرگیں اختلاف ہے بلا کوئی اندیشہ چن بچی لہذا آن ایک پیغمبرات کو ایک خیر و شر کستیں یعنی برائی بھلائی کستیں بالکل واضح بھی تھا سامڑھات کو پیغمبران کا آت کو آن فیصلہ کتگوں آن کل فیصلہ قرآن نعمہ محفوظ ہوں دائیں میں گرا موجود ہوں لہذا ہرگیں ہندیاک ما اختلاف بھی یہ آدمی ہے یا برائی چی سمجھگنا ہے دمی برائی سمجھگنی یہ فیصلہ ما گو قرآن آکھنو اور عام طور آنے تا قرآن تک ہے قرآن فیصلہ بالکل میں ضمیر مطابق آ رہے ہیں مانڈواک ما سوچگوں بالکل ہم مانڈوا رہے ہیں اگر ماں یا کوئی بھانگا چی جوڑ نگنی ہوں ہما شیعک ما بھلائی سمجھتا ہوں قرآن دھما شیع بھلائی سکیں شیعک قرآن برائی سکیں اگر مافتی دلا تکوں واقعی یا میں دل برائی سکیں لہذا ہمیں وجہیں کہاں نی بے سامڑا قرآن رہنمائی دستیں میں فطرت رہنمائی دستیں لہذا نی اخلاقی جوائیں سہچیوں اور بریں سہچیوں بالکل قطعی تاگو نکھا میں سامڑا آکھاؤں ایسانی تفصیل انشاءاللہ دیمی ویڈیو نعمہ میں سامڑا آکھارا مختیگیں ویڈیو نعمہ انشاءاللہ میں اے تکوں اللہ تعالیٰ اصول چھے جا سکوں اخلاقی بنیادی اصول چھےوں آہنی چکا بدھیں اخلاق عمارت قائم ہے اخلاق بنیادی اصول کا اللہ تعالیٰ انسانہ دستوان اے شوق انسان عدلہ کنو انسان احسانہ کنو اور قرابت منداں نی ضرورت کستوں آہاں پھیلو کنو اور گڈی آشہ کان چکھنگ چاہیدہ نیوں اے شوق انسان فحاشیہ سے رکی انسان سے منکراتا رکی انسان سے سرکشیہ رکی اے شش ہوں کہ شاں بنیادی اصول حیثیتیں اے شہ کستوں گرشا تکے بالکل فطرت مطابقاروں لہذا خدائی دین کستے آہی نعمہ سے ولی روشا گرد مخت تکائے موجود ہوں حضرت آدم وقتا گرد مخت تکا یعنی دروغ بندگ آٹے مادوارو نیند واریں دھوکہ دگ آٹے مادوارو نیند واریں کل شہ ہمان ڈھوا چلا نامناکوں اگر شاہ توراتا تکے تورات نعمہ احکام اشرا کستوں دا حکم ولولی اللہ تعالیٰ دا سکوں آندھ ہمیشوں ہمیشہ ششیں شہ گوشتوں ہمیشہ نی تفصیلیں اور قرآن نعمات بالکل ہمیں ڈھوا اللہ تعالیٰ ایشانی تفصیل کسو چوک تورات نعمہ موجود ہیں نی یہ ششیں اصول کستوں ایشا میں یکھو یکھو کنا شہ سامڑا چیڑا کو تفصیل آگو نکھا پیش کنا ولی شہ کستیں عدلیں ایشی میں نا ایشیں ہرگیں کھسی چکا ہرگیں کھسی ایک حق کے آیت بھی آہیا حق برابری گا ادا کھنے گی گئے آہینے ما کوئی کمی بیشی چکھنے گی نہیں بالکل ہمانڈوا حق کے ہمانڈوا ادا کھنے گی نہیں آہیا اے چیز سوچک چاہیدہ نہیں کہ آہیا حق دگی گئے کمزور ہیں یا طاقتور ہیں آمنا ڈا کھے یا ڈا نہیں ہے حق ہرگن ایک تھی چکا آیت بھی ہمان ڈھوا ادا کھنے کستے اے عدل ہیں دمی شہ کستے احسان ہیں احسان سے عدلہ یہ دھیمی سے ہیں یعنی اگر انسان چکا کوئی حق کی ہیں کوئی کھسی حق کا تھا پھیل بھی گا ادا کھنے اے عدل بھی تھو بلکہ حق کا سے دیمائی گا تھا کوئی سے دیئی حق تا یہ 10 روپیہ ہیں تو 12 روپیہ دئی یہ حق کستیں گھنٹہ ٹائم دیں تو 2 گھنٹہ ٹائم دئی اے شہ کستوں اے احسان نعمہ کھاؤں اور اے آشیوں کا اگر تھرا کوئی حقے گری گی گئے احسان تقاضا ہیں تو شفتی حقہ کم میں تقاضا آکاں یعنی اگر تھرا 10 روپیہ گری گی گئے تو 8 روپیہ تقاضا آکاں اے احسان دراصل آشے ہیں کہ اشیاء کو نخواہ معاشرہ نعمہ محبت پیدا بھی مودت پیدا بھی ایثار پیدا بھی اخلاص پیدا بھی شکر گزاری پیدا بھی عالی ظرفی پیدا بھی
ایک کل شہ ہما ٹیما پیدا بوں کان ٹیما انسان احسان درجہ برو دمی گانی حق ادا کھاں اور احسان درجہ نعمہ وسیع حقاں لوٹھی یعنی وسیع حقاں کان ٹیما لوٹھی آنکھ حق جڑ گئے شود کتری کھمیں لوٹھی اور آنے کوئی کھچیا حق ادا کنگی نہیں ہر کھن ایک ادا کنگی نہیں شود سیڑے زیادہ ادا کھاں ایشیا احسان شی اللہ تعالیٰ سیمی شے کستے آن رشتہ دارانی چکا خرچ کنگے اے دراصل ہما احسان ہے یہ دیمی شی ہیں اے اللہ تعالیٰ احسان ہے یہ صورت متعین کتو دستو اللہ تعالیٰ سیکھ آن تی قرابت مند کستوں رشتہ دار کستوں آہاں گو صرف عدل چکھنگی نہ آہاں گو صرف احسان چکھنگی نہ بلکہ تھرا اے سمجھ گی گئے تھئی حق کستیں یعنی تھئی مال کستیں مال نعمہ تھی قرابت مندانی تھی رشتہ دارانی حق کے اگر تو آہاں کوئی شے دگئے اے نہ تو عدل ایک نہ گئے نہ تو احسان ایک نہ گئے بلکہ آہانی حق کا دگئے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہ تسلیم کھنگے مطالبہ کھاں یعنی مائی مال نعمہ اگر رشتہ داری ہیں غریب ہیں منا اے تسلیم کھنگ چاہیے کہ مال صرف مئی چینے اللہ تعالیٰ آہیے حق دستے مئی ذریعہ ادا سو لہذا مناند قرابت مند تکا پجائیں نہیں گئے لہذا اللہ تعالیٰ مطالبہ ہیں قرابت مندان نئے تو شریکی گا کشت کھنے نئے آہاں تو بے جری گا اشت کھنے لازمی ہے ترا آہاں جر دگی گوں اگر آہنی گرا جر چینے لازمی ہے ترا نغن دگی گئے اگر آہنی گرا نغن چینے اور ایک کوئی احسان ہے تو چکھنگنی ہے فیاضی آگو نکا گو بالکل خوش ہیں دل آگو نکا آہنی امداد کھنگی گئے ایسی برعکس نعمہ سہ شے آمہ شار رستو کہاں سے اللہ تعالیٰ روکی بنیادی اصول طورا ولی سے آہن نعمہ فحاشی ہیں فحاشیہ سے مراد ہر آشے کانترا زنا پھلوا باڑ ہر گالوار کانترا زنا پھلوا باڑ اور زنا بذات خود یا آہیے کوئی تھیڈ ہوئے ہر گئے شکل ایک بھی کل شکل کستوں فحاشی نعمہ کھاؤں لہذا اللہ تعالیٰ فحاشی حرام کتو اے ولی سے ہیں اے ولی قانون شہ حرام ہو نعمہ ولی سے اللہ تعالیٰ فحاشی دستو اے اخلاق تقاضا ہے کہ ایسی انسان قریب آج چمرو ایسی نزدیک آج چمرو دومی شے کہیا اللہ تعالیٰ بنیادی اخلاقی اصول طورا مار روک تو منکراتوں یعنی شے ہر کسا پتہ ہے کہ باہر ہیں شیوں چوک دروغ بند گئے چوک دھوکہ دگئے چوک حق تلفی ہیں لہذا اے شیوں کے ایسی باروا تھرا کھسا سے فتوہ گری کی ضرورت چینے کوئی استدلالی ضرورت چینے سے مذہبہ پھولکھنے کی ضرورت چینے سے قرآنہ پھولکھنے کی ضرورت چینے ترا وسار پتہ ہیں کہ باہر ہیں شیئیں اور ہر جوائیں روایت نعمہ ہر مذہب نعمہ ہر تہذیب نعمہ باہر سمجھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ دستو ایشا کستوں ایشانی نزدیکا چی روگی نا منکراتا سے انسانا دیر بیگی گئے ہمیں منکراتوں کا اللہ تعالیٰ کھڑتے ہیں نا اسم دگوستو یعنی گناہ یعنی حق تلفی دگوستو لہذا ایشیا سے مراد عام طورا آسیوں تو کوئی کسیا حق تلفی آکھنے یعنی پیشی مثبتیں شاہ کستوں دیمیغانی حق دگستوں اے منکر کستیں کوئی کسی حق ورے گئے اے غیر اخلاقی سے ہیں بنیادی اصول ہیں اللہ تعالیٰ سے شیشیت روکتو اخلاقیات ہے بنیادی اصولانی نامہ آخری اصول کستے سرکشیہ سے اللہ تعالیٰ روکتو یہ سرکشی ایشیا شونک آدمی وتی قوت ہے وتی طاقت ہے وتی زور ہے استعمال آکھاں کوئی ناجائز فائدہ لیری یافتی حدہ سے تجاوز آکھاں اے دمی گیا حق بارواد بیس بھی کوئی انسانی حق بارواد بیس بھی ایک خالق حق بارواد بیس بھی یعنی انسان دیمی انسان سامڑا سرکشیہ کا یا انسان خدای سامڑا سرکشیہ کا ایسا دیر گئے شیئیں کہ اللہ تعالیٰ بنیادی اصول طورا بنیادی اخلاقی اصول طورا شیشی ہمار روکتو اے بنیادی اصول کستوں ایشانی تفصیل اللہ تعالیٰ قرآن نعمہ بعض متعینی گا کتو کا چھیں شیوں انشاءاللہ دیمی ویڈیو نعمہ ماں کلنا ڈسکس کنا سلسلہ بیان کا اللہ تعالیٰ شروع تو ایک کل اخلاقی جوانے چھیوں اور بھاریں شاہ چھیوں آنے کا اللہ تعالیٰ آہنی بیان کھنگ شروع تو ولی اللہ تعالیٰ آغاز کو شرک آکتو اور آنے اے اخلاقی مباحث کستوں اخلاق جوائیں شاہ چھیوں بھاریں شاہ چھیوں آنکا نے مکتگوں اللہ تعالیٰ تھرتگد شرک ممانیت کتو یعنی اللہ تعالیٰ دستوک اخلاق نعمہ سے کلنا اہم شہ کستے ہیں سے شرکہ بچ گئیں یا دمی پھلوا اگر ما تکونک سے کلنا اہم اخلاقی شہ کستے ہیں توحید چکا قائم بھی گئیں یعنی انسان وسیع خالقہ گنکا آئیے ہما حق ہیں ہما عدل ہیں ہما ڈھوا انصاف تقاضا انسان سی خالقہ پھج بیاری ہما ڈھوا پھجارگی گئیں
میٹھوا چوک توحید کستے ہیں عدل تقاضائیں لہٰذا اگر تو شرکہ کھنے ظلم پیس ہمیں وجہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن نما شرکہ ظلم گوشتو اور پھیلویں وضاحت تو اللہ تعالیٰ حال داتوک شرک آشیں کہیں یہ کوئی معافی چینے اللہ اے جرمہ کدہ ہی معاف چین خواہ اے بعض مزیں ظلمی ہیں لہٰذا ایشی سزا کستے ابدی جہنم میں اللہ تعالیٰ ایشی معاف چین خواہ اور شرک کنوخا اللہ تعالیٰ جہنم میں سزا دا ایدہ ظاہر ہے یہ سوال پیدا بھی شرک چھئے اللہ تعالیٰ قرآن نے ہمارا سیکھ خدا سے سوا اگر تو ٹھیک سے الہ من سو یہ شرک ہیں اور الہ من گئے مطلب شرک تو اے سمجھ سے خدائی ذاتہ کوئی کھسے پیدا بھی تو یا خدائی ذات سے کوئی تھی کھسیا پیدا بھی تو اس یہ مثال ایسے چوک عیسائیان نما اے عقیدہ ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام خدائی بچے نعوذ باللہ یا سیدہ مریم کستے آن خدای ماس ہیں یا چوک قریش کستو مکہ قریش مکہ آنی پھلوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آن ایک وقت فرشتہ کستوں اللہ تعالیٰ جنک ہوں یا چوک صوفیان نما اے عقیدہ ہیں کہ وحدت الوجود ہے کہ ایک کائنات کستے ہیں بدھا سے اللہ تعالیٰ ذاتہ پیدا بھی تو لہٰذا ایک کلنے شہ کستوں اے شرک آنکھ سمیک تو اے سمجھے اللہ ذاتہ سے کوئی کھسے پیدا بھی تو یا اللہ ذات سے کوئی کھسیا پیدا بھی تو دمی شہ ایسے خدائی خلق نیامہ یا خدای امر نیامہ تو کوئی کھسیا حصہ دار سمجھ یعنی تو اے سمجھ کے کائنات انسان یا کل شہ جڑ سکاؤں ایسا نہیں جوڑنگ نیامہ تھی کوئی کھسیا حصہ ہیں یا ایک کلیں کار کبھی گوں اے احکامہ کا اللہ تعالیٰ دگیں اے ہر کے شیخ میں سامڑا مناغوں ایسا نہیں نیامہ کوئی تھی کوئی کھسے حصہ دستے ہیں یعنی تھی کوئی کھسے حکم داست کھاں آئی یہ حکمہ گونکھا کائناتا تھی کوئی شے بس بھی ایسی مثال چوک ہندوان نامہ برہمائیں وشنویں شیویں یا مسلمان نامہ چوک غوث ہیں کتب ہیں ابدالیں داتائیں غریب نوازیں ارگیں کل عقیدہ کسنوں ہمیشہ شرک ذیل نعمہ کھاؤں تو من گئے کہ اللہ تعالیٰ حکم نعمہ کوئی تھی خسید حصہ ہستے ہیں یا ہمیٹوا چوک ارواح خبیثہ تصور ہیں یعنی خبیث روح کستوں آن کوئی کارے کسکنوں یا نجوم کواکب ارگیں شے کستوں یعنی استار کستوں آن کوئی شے کوئی اسرے میں چک کسکنوں آن گونی کھاتا کوئی شے وٹائیں کسکنے اے کل شے کستوں اے شرک ہے قسموں لہذا اے ڈھویں ہرگیں شے ایک تو قطریت گراشت گئے آن یہ کوئی معافی اللہ تعالیٰ گراچی نے چونکہ اے بعض میں دیں ظلم ایک نہ گئے اے اخلاقی تقاضا ایسے خدا تو مانڈوا پھج بھی یار کمانڈوا حق نہیں لیکن آنے تو ایک کلیں گلور آنکھ نہ گئے تو ظلم آنکھ نہ گئے تو خدا انڈوا پھج جی میں نہ رنگنی یا کانڈوا پھج جا رہی گئے لہذا ایشیا کوئی معافی چینے دیمانی انشاءاللہ باقی شیانی میں تفصیل کنا دیمی ویڈیو نعماک اللہ عبادت حق میں چکا اخلاقی والدینہ گونکھا احسان ہے یتیمانی گونکھا چھے تعلق بھی چاہیے دیں کل شیان انشاءاللہ میں دیمی ویڈیو نعمہ شاہ سامڑا کھرا مختی ویڈیو نعمہ میگل ورمنا شاہ تکا پجائنی اجازت ہے اللہ حافظ